आसंतु आज आमे पार्किंसन रोग विषय टिके गभीर भावे बुझिबा। एहाकु एक भयभीत कला भली रोग भावे नुहे बरं एक स्थिति भावे देखिबा जाहाकु ठीक भावे बुझिले एहार परिचालना करिबा संभव। तेबे आजिरो ही आलोचना रे आमे कोन सबु जानिबा देखंतु। प्रथमे आमे बुझिबा पार्किंसन जिनिसटा कोन, तापरे एहार लक्षण गुडिकर दुईटी दिग, एहाकु किपरि चिन्हट करा जाय, एहार मुकाबिला पई आम पाखरे कोन सबु उपाय अछि, आउ शेषरे सबुठु जरूरी कथा हैला एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम केमिति तयारी करा जाय पारिबो। हौ ताहले आउ डेरी नकरी चालंतु सीधा मूल कथा को जीवा। प्रथमे जानिबा ए जो पार्किंसन रो कथा आमे सुनुछे एटा प्रकृतरे कोन आउ एहा आम मस्तिष्क रे कोन करे। सरल भाषा रे कहिले पार्किंसन रोग हेउची आम मस्तिष्क सह जडित एक समस्या। एहाकु प्रगतिशील कुहा जाय कारण एहा समय सह धीरे धीरे बढ़ी थाए। एथिरे मस्तिष्कर किछि जरूरी कोशिका नष्ट होई जाय, जा फलरे आम चलाबुला मानसिक स्थिति एपरिकी शरीरर अनेक छोट बड़ काम उपरे एहार प्रभाव पड़े। तेबे एते बड़ रोगर कारण कौन? आपण जानी आश्चर्य हेबे एहार मूल कारण बहुत सरल। आम मस्तिष्क भितरे किछि खास कोशिका थाए जहाँ धीरे धीरे मरी जाए, आउ एही कोशिका गुड़िकर काम हैला डोपामाइन नामक एक केमिकल तयारी करिबा। तेणु सीधा कथा डोपामाइन कमिगला माने समस्या आरंभ। हाँ, तो एही डोपामाइन रो कामटा कोन? भाबी नियंतु एहा आम शरीरर मेसेंजर जे मस्तिष्करू आम मांसपेशी को सिग्नाल पठाए कि एबे चलो, एबे हाथ उठा। जेमिति गाड़ी को सुरुखुर रे चलाइबा पई तेल दरकार, आम शरीर को सठिक भावे चलाइबा पई सेमिति डोपामाइन दरकार। एहार अभाव होइले सबु किछि टिके अटकी अटकी गला भली लागे। अच्छा, एबे आसंतु लक्षण गुडिक उपरे नजर पकाइबा। आउ एठी कहानीर गोटे ट्विस्ट अछि। एहार लक्षण को आमे दुईटी भागरे बांटी पारिबा, कारण जहा आखि को देखा जाए ताठारु बहुत किछि लुचि रही थाए। गोटी हैला मोटर लक्षण, जहा आम चलाबोला हाथ गोड़ चलाइबा सह जडित, जहाकु लोके साधारणतः देखि पारंती। आउ अन्यटी हैला नॉन मोटर लक्षण, जहा बाहर को देखा जाएनी। आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला एई जो लुचि रहिथिवा लक्षण सेगुडिक अनेक समय रे वर्ष वर्ष आगरु आरंभ होई जाए। तेबे ए मोटर लक्षण गुडिक कोन? सबुठु साधारण हैला हाथ थरिबा, जहाकु ट्रेमर कुहा जाए, विशेष करी जेतेबेले किछि काम करू नथिबे। तापरे आसे ब्राडिकाइनेसिया। एटा ठीके कठिन शब्द, किंतु एहार अर्थ हैला सबु काम धीर होई जिबा, जेमिति चालिबा, खाइबा, एपरिकी साट बटम लगाइबा भी कष्टकर होई जाए। एहा छाड़ा देहटा काठ भली टाण लागिबा आउ चालिला बेले बैलेंस रखिबारे असुविधा हेबा, एसबु भी देखा जाए। आउ सेही लुक्कायित लक्षण सेगुडी कभी कम गुरुत्वपूर्ण नुहे, जेमिति कि हठात कौनसी जिनसर बास्ना न आसिबा, रातिरे निद न होबा किंबा बारंबार निद भांगी जिबा, मनटा सबुबेले उदास रहिबा, एपरिकी कोष्ठकाठिन्य आउ शरीररे सबुबेले दुर्बल लागिबा, एसबुकु लोके अणदेखा करि दियंती, किंतु एहा रोगींक जीवनकु बहुत प्रभावित करे। एते सबु लक्षण जानिबा परे मनेरे प्रश्न आसिबा स्वाभाविक जे एहाकु डाक्तर माने चिन्हट किंती करंती। तेबे चालंतु आमर परवर्ती भागरे सेई रोग निर्णयर रास्ता विषय जानिबा। अच्छा, गोटे सीधा प्रश्न, एमिति किछि गोटिए टेस्ट अछि कि जेमिति ब्लड टेस्ट किंबा एमआरआई स्कैन जहाकु करिदेले सीधा जणा पड़ी जिवो जे पार्किंसन अछि बोली? उत्तरटी हेउछि ना। दुर्भाग्यवशतः एबे जाए एमिति कोनोसी गोटिए निर्दिष्ट परीक्षा बाहरिनी। एहार निर्णय पूरापूरी क्लिनिकाल। एहार अर्थ डाक्तर रोगी को देखि तांको कथा सुनी एवं किछि परीक्षा करी ही एक निष्पत्ति रे पहुंचंती। ताहेले डाक्तर कोन करंती? मुख्यतः दुईटी जिनिस। प्रथमतः सेमाने रोगी सहित बसी तांकर पूरा मेडिकल हिस्ट्री, केबेठु कोन असुविधा हेउछि से सब खूब भल भाबरे पचारि बुझंती। और द्वितीय सेमाने किछि शारीरिक परीक्षा करंती, जेमिति कि चालिबा, हाथ गोड़र शक्ति, बैलेंस केमिति अछि, ए सबुकु जांच करंती। रोग चिन्हट हेबा परे मनरे भय आसिबा स्वाभाविक, किंतु एबे आसंतु सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा विषय जानिबा, ता हेला परिचालना। आसंतु देखिबा एही स्थिति सहित केमिति एक सक्रिय एवं भल जीवन बंची हेबो। देखंतु एहार परिचालना केवल गोटिए बोटिका खाइदेले हुएनी। एहा एक मिलित प्रयास। एहार चारिटा मुख्य अंग अछि।
ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥେରାପିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେଲା ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଆଉ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅପଣେଇବା। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଶରୀରର ଚଳପ୍ରଚଳ ଭଲ ରୁହେ, ମନ ଖୁସି ରୁହେ, ଆଉ ଏହା ଜୀବନର ମାନକୁ କମିବାରୁ ରୋକିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ? ସକାଳୁ ଚାଲିବା, ପହରିବା କିମ୍ବା ତାଇଚି ଭଳି ଧୀର ବ୍ୟାୟାମ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଆଉ ନିଜର ଯତ୍ନ କଥା କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ଫାଇବର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ହଉ, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପାର୍କିନ୍ସନ୍ସ ଏହି ଲଢ଼େଇଟା କେବେ ବି ଏକା ଲଢ଼ି ହୁଏନି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଟିମ୍ ଦରକାର। ତେବେ ଏ ଟିମ୍ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସଭା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ନିଜେ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ପାର୍କିନ୍ସନ୍ ସହିତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳି ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀମାନ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଯାହା ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ସାହସ ଦେଉଛି। କାରଣ ଏକାଠି ରହିଲେ ହିଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଟି ହେଲା, ଏ ଲଢ଼େଇରେ କେହି ଏକା ନୁହନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସାହସର ପରିଚୟ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରଥମ, ପାର୍କିନ୍ସନ୍ ଡୋପାମାଇନ୍ ଅଭାବରୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଖାଲି ଶରୀରରେ ନୁହେଁ, ମନରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତୃତୀୟ, ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆଉ ଶେଷରେ, ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା। ଏହି ରୋଗର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା? ହୁଏତ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇ, ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା, କିମ୍ବା ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅଧିକ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି।